ये दुकान का ये Cotton and Silk Fab Exhibition and Sale. Experience the beauty of authentic, handcrafted saris, dress materials, kurtis, salwar kameez, and even home furniture. With over 150 stalls from 22 states of India, from the 22nd of November to the 3rd of December 2024, at Ravindra Bhavan, Margav, Goa. आज आमचो एनकरेजमेंट जे रोड गटर टू गटर कितें रस्त्यार आशिल्ले ते ड्रायव्ह घेतलेलो आमी काल ग्रामसभा जाल्ली ग्रामसभा विशय मातसो तापलेलो आनी ते प्रमाणे ते रोड ब्लॉक जाता म्हणून खुबशे आमचे कडेन कंप्लेनी येत आशिल्ल्यो ते प्रमाणे आमी एक्ट केलें आमी सगळ्यांक नोटीस सर्व केल्ल्यो आनी तांकां टायम दिल्लो ते प्रमाणे लोकांनी ते टायमा प्रमाणे कांय करूं नाशिल्ले तरी पूण काल ग्रामसभा मातशी बोड जाल्यार आमी नेक्स्ट डे आमी आयज स्ट्रिक्टली हो ड्रायव्ह घेतला ड्रायव्ह घेतलो आनी काल मेसेज पावयली ते प्रमाणे लोकांनी सगळे जे रस्ते जे आशिल्ले चडांत चड लोकांनी ते क्लियर केलां अशेंच लोकांनी आमकां सपोर्ट करचो आनी ट्रॅफिक म्हणटा ते स्मूथ फ्लो अशें दवरपाचें आनी पंचायती तांकां कॉर्पोरेट करतली कित्याक पूण कंजेस्टेड करून ना पंचायत आमच्या लोकां वांगडा आहा पूण ट्रॅफिक बी हें म्हणटा हें सांबाळून तेंकां धंदो करपाचो सगळे सांबाळून धंदो करचो फातर बी गेले ते सगळे काडपा लायले आमी आतां ते कित्याक लागून ते फातर दवरले तें खबर ना तरी पूण आमी गटर टू गटर सगळे काडपाक सांगला आनी ते प्रमाणे आयज आमी एक्ट केलां मॅक्झिमम हांगा मेन रोड आसा तेजेर सगळ्यांनी सेटबॅक एरिया प्लस पार्किंग एरियेक प्लस शोल्डर ऑफ गटर सुद्दां इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन केल्लें आसा आनी 1 month बिफोर आमी इन्स्पेक्शन करून लोकांक सगळ्यांक वॉर्न केल्ले इवन नोटीस फाव केल्ल्यो पूण टील डेट लोकांनी हो क्लियर केले ना कारणान काल ग्रामसभे परत हो इश्यू डिस्कस जालो आनी त्या खातीर आमी वेरी नेक्स्ट डे आयज आमी हो ड्रायव्ह घेतलेलो आसा आनी लोकां कडेन मागता की हो पब्लीक प्लेस आसल्या कारणान लोकांनी सगळ्यांनी सपोर्ट करचो जेणे करून ही एकटी पंचायतीची रिस्पॉन्सिबिलिटी ना सगळे पब्लिकाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा विलेज नीट आनी क्लीन आनी ट्रॅफिक कंजेशनचो इश्यू आसा तो मेंटेन करपा लागून एनक्रोचमेंट आमी आतां स्पेशल मिटींग कॉल आउट केल्ली आसा प्लस विथ MLA सो बाकी गव्हर्मेंट ऑफिशियल सपोर्ट घेवन आमी फुडलो ड्रायव्ह कितें आसा तो बॉडी मिटिंगेन डिसायड करतले या बेजिकली तुमी म्हणटा ते प्रमाणे आत्तां आमी डिस्कस केला की जो एनक्रोचमेंट जाला तो ऑलरेडी इल्लिगल आसा आनी तांकां ट्रेड लायसन्स दीत जाल्यार परत हो इश्यू आमी इल्लिगलाक सपोर्ट करता अशें पंचायती परत ब्लेम येवंक शकता सो इल्लिगल आमी प्रमोट करूं शकना सो इल्लिगल इज इल्लिगल फायनली सो ताका आमी परमिशन दिवंक शकना. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.